अष्टम श्रेणी इतिहास इंग्रेज शासन को प्रतिरोध। आज आम यार आउ गोटे भिडियो देखा बा तृतीय भागर भिडियो गोटे देखा 1857 मसीहार महान विद्रोह। इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपानी प्रथमे दुईटी विषय रे गुरुत्व देउथिले। प्रथमटी है वाणिज्य क्षेत्र में से माने एकचाटिया कारबार करवा बा एकुटिया कारबार करवा बा वाणिज्य क्षेत्र में से माने तांकर मुकाबला जमती केही करि परिबे नाही। आ द्वितीयटी है जे भारतीय बणिक मानकर कंपानी सह प्रतियोगिता न करिबा, अर्थात भारतीय बणिक माने जेपरि ईस्ट इंडिया कंपानी सह प्रतियोगिता न करि परिबे से जिनिस प्रति ध्यान देउथिले। इंग्रेज माने निजर द्रव्य गुड़ी को अधिक मूल्य रे बिक्री कले। से माने तांकर कंपानी कलिकता, बॉम्बे और मद्रास सेठी सब वाणिज्य कोठी सब निर्माण करथिले। वाणिज्य कोठी और दुर्ग गुड़ी को रक्षा करिया पई एवं तांको इंग्रेज साम्राज्यर सुरक्षा और विस्तार पई इंग्रेज कंपानी एक सैन्य बाहिनी गठन कले। जोंथी भारतीय माने एही सैन्य बाहिनी रे जोगदेले सेमानंकु सिपाही बोली कहा जाउथला, अर्थात आम भारतीय माने सही कंपानी सैन्य बाहिनी रे जोग देउथिले। सही कर्मचारी मानंकु सिपाही कहा जाउथला। 1857 मसीहारी सही सिपाही माने कंपानी शासन विरुद्ध रे विद्रोह करथिले। एही विद्रोह पई निम्नलिखित कारण गुड़िक दायी अटे। सही कारण गुड़िक हला राजनैतिक कारण, सामाजिक कारण, धर्मगत कारण, सामरिक कारण, अर्थनैतिक कारण आउ प्रत्यक्ष कारण। आमे गोटे गोटे करी आलोचना करिबा। राजनैतिक कारण, इंग्रेज माने वाणिज्य करने को आसी शासन डोरी धरिबार लक्ष्य पोषण कले, अर्थात भारत को किपरि शासन करिवे से माने सेहा चाहिए। गोटे पर गोटे देशीय शासक मानंकु बा राजा मानंकु जय करी से माने साम्राज्य विस्तार करी चलिले। यह छड़ा वेलसेलिंग करो सामंत संधि प्रथा और डेल हाउसिंग करो राजस्वत लोपनीति द्वारा अनेक देशीय राज्य बा अनेक राजा से माने तांको राज्य हराइले आ से सबू इंग्रेज साम्राज्यभुक्त हो गला। सेते बेले मुगल सम्राट बहादुर शाह जी थिले मुगल मानकर शेष सम्राट, तांकू लाल किल्लारू कुतब को पठाई दियागला। अयोध्या को इंग्रेज साम्राज्य रे मिसाई दियागला। पेशवा द्वितीय बाजीरावंकर मृत्यु परे तांकर पोष्यपुत्र नाना साहेब कर भत्ता मध्य बंद कर दियागला। तो ये सब थिला राजनैतिक कारण। सामाजिक कारण, इंग्रेज शासन पूर्वरु भारतीय समाज रे केते गुडी कुसंस्कार थिला। इंग्रेज शासन समय रे सतीदाह प्रथा उच्छेद करागला, विधवा विवाहर प्रचलन करागला, अन्य धर्म ग्रहण कले पितृक संपत्ति वंचित हेबे नाही बोली मध्य आईन करागला। रेलगाड़ी चलाचल हैला, डाक आ तारर व्यवस्था सब करागला। प्राचीन संस्कृति प्रति यह एक हस्तक्षेप बोली भारतीय मानक मनरे गोटे आशंका हैला, जहाँ फल रे भारतीय मानक मध्यरे इंग्रेज विरोधी मनोभाव सृष्टि हैला। तो यह थिला सामाजिक कारण। धर्मगत कारण, इंग्रेज मानकर शासन काल रे पाद्री माने लोक मानकर मध्यरे ख्रीष्ट धर्म प्रति आग्रह सृष्टि कले। धर्मांतर हेले पितृक संपत्ति प्रभावित न हेबो बोली मध्य आईन प्रणीत हैला। हिंदू माने सेमानंकर मौलिक धर्म प्रति यह अवांछित हस्तक्षेप बोली से माने जानी पारले आ असंतुष्ट हेले, अर्थात हिंदू माने मने कले जे ख्रीष्ट धर्म आम उपरे जबरदस्ती जोर जबरदस्ती लदी दिया जाउछि बोले से माने असंतुष्ट हेले। सामरिक कारण, इंग्रेज शासन काल रे सिपाही मानंकु नगण्य दृष्टि रे देखा जाउथिला। सेमानंको प्रति उत्तम व्यवहार प्रदर्शन करा जाउ नथिला। दूर स्थान को युद्ध करने को जीवा समय सेमानंकु अधिक आर्थिक सुविधा मध्य दिया जाउ नथिला। सेमाने अल्प वेतन भोगी थिले बा कम पैसा पाउथिले।
ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗୋରା ସୈନ୍ୟମାନେ ବା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସରେ ସରକାର ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କଲେ। ଯେଉଁ ସିପାହୀମାନେ ମଥାରେ ତିଲକ ଲଗାଉଥିଲେ ତାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଟୋପି ବା ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ କଟକଣା କରାଯାଇ ସାମରିକ ଟୋପି ବା ସୈନ୍ୟ ଟୋପି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲେ ଜାତି ଯାଏ ବୋଲି ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଦେଶ ବାହାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ବା ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ବା କ୍ଷୁବ୍ଧ କଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ଜମିଦାରମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଗଲେ ଓ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଦେଶୀୟ ଶାସକମାନେ ବା ଆମ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହରାଇବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେକାର ହୋଇଗଲେ। ଅନେକ ଜମିଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜମିଦାରୀ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡେଲ୍ ହାଉସିଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଜମି ମାଲିକ ଜମି ହରାଇଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲେ। ଭାରତରୁ କପା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ସେଠାକାର କାରଖାନାରେ ଲୁଗା ତିଆରି ହୋଇ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶୀୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ହସ୍ତତନ୍ତ କାରିଗରମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ବେକାର ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ। 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା, ଯାହାକୁ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୁଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଗୁଳି ଏକ ପ୍ରକାର ଖୋଳରେ ରହୁଥିଲା। ସେହି ଖୋଳରେ ଗାଈ ଓ ଘୁଷୁରୀର ଚର୍ବିକୁ ଲେପ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁକରେ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଖୋଳକୁ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସିପାହୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। 1857 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ସିପାହୀ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ବଙ୍ଗର ବାରାକପୁର ଠାରେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲେ। ଇଂରେଜ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ରାଗିଯାଇ ସେହି ବନ୍ଧୁକରେ ଇଂରେଜ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ମେ ମାସ 10 ତାରିଖରେ ମିରଟର ସିପାହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କଲେ। ଏହା 1857ର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ବା ନିଆଁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ରଗତି। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ପୋଡ଼ି ପକାଇଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜଫର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଭାରତର ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ପୁଣି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟ ଭାରତ, ରାଜପୁତାନା ଓ ବିହାରକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦିଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ବରେଲି ଓ ଝାନ୍ସୀରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଲା। କାନପୁରରେ ନାନା ସାହେବ ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ସଂଗ୍ରାମରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଝାନ୍ସୀର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାକୁ ସେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ, ନେପାଳ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଦିର ଶାସକମାନେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ।
दिल्ली रे विद्रोह दमन करा जाई मुगल सम्राट द्वितीय बहादुर शाह जफर को बंदी करागला। तांकू म्यांमार रो रेंगुन स्थित मांडाले जेल रे बंदी करी रखागला। से थिले भारत रो शेष मुगल सम्राट। कानपुर ठारे नाना साहेब परास्त होई नेपाल रो जंगल अंचल को पलायन कले। युद्ध क्षेत्र रे रानी लक्ष्मीबाई प्राण हराइले। तांतिया तोपे परास्त होई बंदी हेले। जगदीशपुर रे कनवार सिंह निहत हेले। एहीपरि भावरे विद्रोह विफल हो जाइथिला। एही महान विद्रोह को भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली मध्य कुहा जाइथाय। फलाफल बिलात रे इंग्रेज सरकार जानी पारिले जे भारतीय माने विद्रोहमुखी बा विद्रोह पई आगे पड़िछंती। से माने ईस्ट इंडिया सरकार किछि दोष दुर्बलता थिबार अनुभव कले। तेणु 1858 मसीह कंपानी हाथरू बिलात सरकार को हाथ को शासन क्षमता आनिबा पई आईन प्रणीत हैला। एहा फलरे भारतर शासन ईस्ट इंडिया कंपानी हाथरू बिलात सरकार को हाथ को गला। बिलात सरकार जड़े मंत्री भारत शासन दायित्व रे रहिले। भारत रे नियुक्त गवर्नर जनरल इंग्लैंड रानी प्रतिनिधि भावे भाइसराय रूपे परिचित हेले। भारत ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष शासनाधीन हैला। इंग्लैंड रानी विक्टोरिया भारत शासन क्षमता हाथ को नेले बोली अलाहाबाद रे 1858 मसीहा नवेम्बर 1 तारिख रे एक घोषणा पत्र पाठ कले। एही घोषणा पत्र रे केतेक व्यवस्था उल्लेख करागला। सेगुड़िक हला कंपानी शासन काल रे देशीय राजा मानक सहित होइथिबा चुक्ति अपरिवर्तित रहिबो। देशीय राजा मानकर क्षमता पदमर्यादा एवं सम्मान अक्षुण्ण रहिबो। भारतीय मानकर मौलिक धर्म विश्वास उपरे हस्तक्षेप कराजिबो नाही। भारतीय मानकर मौलिक परंपरा सामाजिक रीतिनीति उपरे हस्तक्षेप कराजिबो नाही। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे भारतीय मानकू योग्यता भित्तिक नियुक्ति दियाजिबो। एही सबु चुक्ति सबु लेखा जाइथिला। सैन्य बाहिनी पाई नूतन रेजिमेंट गठन करागला। विदेशी शासन कबलरू स्वाधीनता पाइबा पाई विद्रोहर आहुरी व्यापक आवश्यकता भारतीय माने अनुभव कले। आज एतिकी थाऊ। आगामी वीडियो रे आमे देखिबा 1857 रे बा 1857 विद्रोह रे ओडिशार भूमिका किपरि थिला। धन्यवाद।